मध्य प्रदेश के इंदौर में ईएजी ग्रुप की बैठकों का सिलसिला जारी है, जहां ईएजी ग्रुप देशों की बैठक मनी लॉन्ड्रिंग एवं आतंकवाद को फंडिंग रोकने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। बैठक में इन सभी मुद्दों पर आवश्यक चर्चा हुई है। If you look at the real outcome of the summit, there are 3 or 4 major things. If you take India's perspective, the first thing is that India's mutual evaluation report was adopted, and when it was adopted, all the member states praised India for the work that India has done on anti-money laundering and counter-terror financing. They also noted the institutional strength of India in combating money laundering and terror financing. So that is the first outcome that was for India as far as this meeting is concerned, this week is concerned. The second outcome for India was that the cross-border terror financing was discussed in detail, and organizations like Al-Qaeda, their associates, Jaish-e-Mohammed, or the other associates like LET, their role, their movement of money, cross-border movement of money was discussed in detail. And as the chairman pointed out, that since the financial intelligence units across the EAG members, they track suspicious transactions. So 600 cases they were shared, the details were shared over a period of time, where these cross-border movement of funds were identified, and the entities were identified through which this money was being transferred. So typologies and cases where cryptos were used, or where actually suspicious transaction modes were used to transfer money which could fuel terrorism, they were discussed, and also a call and the experience sharing with members was done so that we can work on it. The third major outcome for India is the discussion on fintech that happened, because India is cradle of fintech industry now for the entire world, and the way fintech is growing, the way digital payment systems of India are growing. Actually, we saw the data in the APG EAG joint workshop that happened, that India has 88 billion transactions on digital mode, and US has only 2.8 billion. So there is, if we compare India's digital framework, it is 40 times the size of digital transaction framework of US. So no other country can actually match the growth of digitization that has happened in India. But during this digitization process, the prospects of cyber fraud that we face, the more number of cases that are coming, the types of cases that are coming, and the strategies that could be adopted to control them, they were discussed. The experience of Japan, experience of China on the central bank digital currency. Japan is not issuing as of now. China has done a pilot. So the reports were compared that how China's experience is there on CBDC, how India's experience is there, and Russia has also a digital ruble, how they are proceeding with it. So these were exercises which will actually take us for the future course of action. India is also holding a public-private consultative forum. Добрый день. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые журналисты. Большое спасибо за то, что вы нашли возможность встретиться с нами. На нас действительно... Перевода нет? За то, что вы нашли возможность встретиться с нами. И мне бы хотелось в нескольких словах сказать, как была организована пленарная неделя, каким вопросам она была посвящена. Действительно, сам факт проведения пленарного заседания ЕАГ в Индии – это очень важный момент в истории Индии. Действительно, Индия сегодня очень быстро развивается в экономическом плане, в политическом плане. И, конечно, как всякой сильной экономике, ей нужно иметь достаточно сильные механизмы, которые бы препятствовали преступным элементам разрушать то, что сегодня достигается в стране. Поэтому мы как раз рассмотрели отчет экспертов ПАД, ЕАГ
это международная организация, занимающаяся противодействием отмывания денег, отчет Индии и утвердили, что Индия действительно соответствует в основе своей всем тем стандартам, всем требованиям международного сообщества, которое предъявляется всем странам. Это очень серьезный факт, потому что данная оценка, она значительно повышает инвестиционную привлекательность не только на национальном уровне, но и на международном. Этим объясняется и большое количество наблюдателей и гостей, которые прибыли на пленарное заседание, и заслушать как доклад Индии, так и услышать, как организована работа в рамках Евразийской группы. Евразийская группа – это все соседи Индии, те страны, которые так или иначе связаны экономически и политически с Индией. Поэтому обстановка в этих странах, она в определенной степени и влияет на обстановку непосредственно в Индии. В ходе пленарного заседания, помимо основного вопроса рассмотрения отчета Индии, были подняты много других вопросов. В первую очередь это был проведен семинар, касающийся инновационных технологий в финансовой сфере, и специалисты различных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Евразийской группы, ряда других стран обсуждали, какие угрозы, какие риски на сегодняшний день присутствуют здесь, как защитить в первую очередь финансовые институты и как повысить финансовую доступность населения Индии. Вторые были встречи проведены, касающиеся проблем стран БРИКС. Мы обсудили наше дальнейшее взаимодействие в рамках Казанской декларации. Это декларация, которая была подписана в Казани лидерами государств БРИКС. EAG का समिट आज सक्सेसफुली कंक्लूड हो रहा है और उसमें बहुत मुद्दों पे चर्चा हुई। फिनटेक के ऊपर चर्चा हुई। फिनटेक से जो AML CFT का चैलेंज है उसको कैसे टैकल करना है उसके ऊपर चर्चा हुई, और जो आगे की रणनीति है AML CFT के पॉइंट ऑफ व्यू से और रीजनल रिस्क मिटिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उस पर काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय हुए। UAE को ऑब्जर्वरशिप स्टेटस देने पे निर्णय हुआ, और ये भी तय हुआ कि आगे चल के मीना फैटफ, जिसमें UAE प्रोमिनेंट मेंबर है, और EAG मिलकर जॉइंट प्रोग्राम आयोजित करेंगे। सर, साइबर क्राइम वगैरह बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा इंडिया में, इसमें कैसे बेनिफिट मिलेगा? इस जो फिनटेक की ग्रोथ है उसमें किस प्रकार से AML CFT के कंट्रोल्स लगने चाहिए उस पर विचार हुआ, और उस पर FATF का स्टैंडर्ड भी है। उस स्टैंडर्ड को कैसे यूनिवर्सली एप्लीकेबल किया जाए उसके ऊपर काम चल रहा है, और उस पर जैसे जैसे ग्लोबल कम्युनिटी का सहमति बनेगी तो उस पर हमें फ़ायदा होगा, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स एक देश से पैसा चुरा के दूसरे देश ले जाने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से सभी देश मिलकर एक जैसा रेगुलेशन बनाएंगे तो वो संभावनाएं कम होंगी।